ngayong hapon guys. Welcome to my vlog guys. Dili guys sa mga kauban guys. Oh, na sila guys. Oh, medyo hinay daw panagat guys. Hindi guys taas to kay pila guys. Ano mga kauban na guys taas kay pila sa mga sikat guys. Apil ang sakyanan sa likod guys. Apil po pila sa likod. Pila po ng kalibre. Pila po ng kalibre guys. Okay guys, taas kay pila guys. So, standby guys. Medyo hinay na panagat. Yan na rin, kusog-kusog na rin panagat. Medyo kaulan nun ang atuang kwadron guys. So, huwag panahon guys, wala init. Ang atong oras guys, alas 3:10 sapon. Oh, lagi ako guys. Hingaw panagat daw guys. Oh, hinay daw kayo panagat. Income, hinay daw kayo. Hinay daw panagat guys, hinay. Oh, dalan guys, wala traffic dito ang dalan guys. Hinay kayo traffic, oh. Ice daw baby ang sound. Ice daw baby. Ice daw ang baby. Ano siya kusayro guys. Ito siya kusayro guys. Sorianay sila doa guys. Kayo. Oh, larga na siya guys. Larga na. Kusayro guys. Larga na siya. Larga na guys. Medyo kaulan nun karong hapon guys. Pero malimlim lang guys. Medyo layo gitu kay unahan mang gamay. Unahan gamay. Kay unahan dako to. Sigurado na. Hey, so mingaw good panagat guys. Oh, na siya guys. So what's up guys? Hello guys. Buying news guys. Buying news daw guys. Buying news. Hinay na panagat guys. Mingaw daw guys. Mingaw daw panagat guys. Body way traffic dito guys oh. Kaya nga naman hinay daw panagat. Hinay daw panagat guys. Hinay daw panagat guys. Kaya na siya pasahero guys. Oh, 4-4 na daw ang sunod oh. Sige guys, so abanti ko guys. Mo abanti. Abanti guys, abanti. Oh guys, sa kanan matras guys. Oh, tura guys. Dili mo sinyas guys, mo larga guys. Oh, doa guys, oh, nagtampay na lang ni guys. Medyo hinay panagat guys. Hero na siya guys. Malarga na siya guys. Kaya kuha na sunod guys. Hindi niyo na. Chungso extension. Guro na. Tayo bus. Oh, tara na guys. Malarga na guys. Kuha ng sunod guys. Oh, gabutala to guys. Walay traffic guys. Naghahapo guys. Traffic kayo. Guys, tapok kami guys. Patinigyan naghahan ng tao guys. Kaya dili ka masakay. Guys, larga na siya guys. Nah, siya pasahero guys. Larga guys, larga gapon. Asaso na guys, hapit na na guys. Hapit na na guys. Pero dugay pa na gapon guys. Guys, so naano di ka pa sa bisikat guys. Dali guys oh. Oh, nasa dali guys. Taas kayo pila guys. Taas kayo pila guys.
Kaya pila guys, wala pasahero guys. Waiting for passenger tayo guys. So, kaya pila dito guys. Ikaw kayo babasada guys. Sa guys tambay. Alas 3 na kape, napit alas 4. Oh, dahil pasahero dyan guys. Ito guys, tayo siya pasahero. Wah guys, larga aja guys. Ayo pasahero tuh guys. Oh. Dapat pa sila guys, sabot. Oh guys, saya mau manok ibu guys. Saya mau manok ibu guys. Ay bukan nakapalit siyang manok guys. Oh, 150. Oh. Nana, ikan kangunya pak. Oh, ana pag-awon. Unya na, wala na dia ba? Lukso na. Tulog lang one time, sundang dayon ba? Unsa daw, sayo pa daw, sugdan. Oh. Tama-tama, mga abot alas 6, sigurado humok na na. Oh. Nagbawa nagkakit-kit na kay gahe-gahe na. Kay gahe na. Patyon miga po ni. Patyon nga po na, patyon. Patyon miga po ni, guys. Patyon nga po na guys. Oh guys, taas kay traffic guys. Taas kay mga sikat guys. Taas kay sikat guys. So tigom na gid guys. Daghan na gid may hinay kay papasada guys. Oh, hinay kay papasada guys. Oh. Guys, very good guys. So kay papasada guys, hinay kay largada. Alas 4:05 na guys ang oras. Guys, oh. Oh, tara guys, larga na siya guys. Kaya pasahero na ka guys. Abante na guys, kaya na kaya pasahero guys. Larga na. Oh guys, oh. Doha na lang binabilin sikat guys. Doha na lang bulan guys. Urot ng uban. Para sa guys, oh, hawan kayo nalan guys. Bago na naman ng traffic guys. Oh, doha dito guys, oh. Doha na binabilin sikat guys. Doha na binabilin guys. Kaya kinaabot na mo guys, sigurado. Larga na yun pagkaman. Uwe, babta na pasayro. Guys, hapit na mong ngit-ngit guys. Ang atong oras guys, alas 6:02 na. Traffic na guys, oh. Pirahe guys. Oh, traffic na guys, ang kuhan guys. Traffic na. Oh, wala na, taas-taas na yung traffic. Ay, gabi na yun guys. Ngit-ngit na yung panahon guys. Ngit na yun guys. Gabi na guys. Oh, napalibot na dito guys. Oh, hindi nga nagsakyanan. Ay, nalagit yung pasahero guys. Malarga na git siya. Ay, abila daw. Okay guys, larga na siya guys. Welcome to my vlog guys. Ay, nursery ang pasahero guys. Gabi na guys. Gidig kaya ang dalan guys. Hayag ng mga suga dito guys. Hayag ng suga dito sa dalan guys. Hayag na kayo guys. Traffic pa dito ang lugar guys, oh. Oh, traffic pa dito guys. Red light pag suga dito guys. Oh guys, gabi lagi guys. Oh, diabot na siya guys. Agan Metro. Dari bus.
Anak ko yung pasahero. Agan litro. Agan litro daw. Okay guys. Yan ang taman guys. Hindi na kayo guys. Asa ka? Super big. Yan. Anak ko yung pasahero. Okay.